السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش کے اجتماع میں مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ گیہوں کا سوال نہیں ہے، وہ یہ ہے کہہ دیا تھا اللہ پاک نے سب کچھ کھانا اور دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب مت جانا۔ پھر یہ کیوں گئے؟ اس پر 40 سال رو چکے۔ آسمان 40 سال نہیں دیکھا، روتے رہے ساری مخلوق کا رونا جمع کرے اور آدم علیہ السلام کا اکیلے کا رونا جمع کرے تو اولاد کا رونا کم ہو جائے گا، آدم علیہ السلام کا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی قیامت میں ہمت نہیں ہوگی تو میں نہیں کر سکتا، مجھ سے چوک ہوگی۔ لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کی رہبری سے، جاؤ نوح علیہ السلام یہ جو ہے ان سے کہو یہ سفارش کر۔ نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیا تھا اور اس بیٹے کے کہنے پر اللہ ناراض ہو گئے۔ پڑھ کے دیکھیں 12واں پارہ۔ لوگ قرآن سے گزرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، کیونکہ مجھ سے ایک چوک ہو گئی اور معافی بھی مانگ لی، پھر بھی آج دھیان ہے، میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھ سے اللہ پاک ایک موقع پہ ناراض ہو گئے، میری ہمت نہیں۔ معذرت کریں گے حضرت نوح علیہ السلام، حالانکہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ ایک کتا گزرتا رہا ان کے پاس تو ان کے کپڑے اس کو لگنے لگے تو یہ بڑی نجس محسوس کرنے لگے، گندگی محسوس کرنے لگے، تو اس کتے کو اللہ نے گویائی بخش دی، تو نبی میں کتا اللہ کے بنانے سے ہوں، اتنی نفرت کیوں ہے؟ یوں کہ اتنے روئے لوگ نام تو بھول گئے عبد الغفار، کہنے لگے نوح علیہ السلام کو رونے والے بکثرت۔ نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے، نوحہ کرنے والے، یعنی اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے، تو نے کیوں ایک کتے سے نفرت کی؟ نام تو عبد الغفار ہے، مفسرین نے لکھا ہے صاحب۔ اتنا رونے والا آدمی اپنے اس گناہ کو یاد کرے گا جس کو قرآن نے 12ویں پارے میں بتایا ہے، اور معافی بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے یاد رہے گا میں نہیں کرتا۔ وہ کہیں گے آج جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیوں؟ وہ اللہ کے یہاں بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں، بڑے محترم ہیں، وہ بڑی ہستی ہے، ساری آسمانی کتابیں ان کے گھر میں ہیں، توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی اور قرآن بھی، اور اولو العزم ان کے گھر میں ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور چاہے ابراہیم صاحب ہوں، یوں کہ سارے معزز نبی ان کے گھر میں ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی معذرت کر دیں گے 3 باتوں سے، 3 باتوں کی وجہ سے۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 چوک ہو گئی ہیں، جھوٹ تو نہیں ہے لیکن امکان جھوٹ ہے۔ کہنے لگے حضرت سارہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایک ظالم بادشاہ پکڑ لیتا تھا بیوی کہنے پر خوبصورت عورت کو، اور اگر بہن کہتے تو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی ماشاءاللہ پردادی ہیں، یوں کہہ دیا یہ تو میری بہن ہے، اور سچی بات ہے وہ ہاران اکبر کی لڑکی حضرت سارہ، وہ چچا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں، لیکن 2 چیزیں ہو گئی۔ کہنے لگے مجھ سے میری قوم نے کہا چلو عید منانے، میں نے کہا ستاروں کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، نجومی تھے، کہنے لگے میں تو بیمار ہوں، انی سقیم۔ اور اس کے بعد جو وہ سارا واقعہ 17ویں پارے میں لکھا ہے، یوں ہوا
سب کے کاٹ دیے ناک کان، اور بڑے کے گلے میں جو ہے لٹکا دی بڑی جو ہے کلہاڑی، اور وہ آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبی تفصیل بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعل کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، پوچھ لو۔ اب سارے گمنام پریشان کہ ایسے جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو بولتے بھی نہیں، کیوں کرتے ہو؟ کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ 3 باتوں کی طرف اشارہ کریں گے اور معذرت کر دیں گے میں نہیں کر سکتا، اور اس ظالم بادشاہ نے اس کے باوجود حضرت سارا پر ہاتھ ڈالا۔ اللہ اللہ ہے، قرآن میں آتا 18ویں پارے میں پاک دامن عورتوں کو پاک دامن مرد ملیں گے، اور گندی عورتوں کو گندے مرد ملیں گے، اور گندے مردوں کو گندی عورتیں ملیں گی۔ مانب پڑھے یوں کہ جیسے یہ ہاتھ ڈالتا گندگی کے ارادے سے ہاتھ ہو جاتا، پھر یہ توبہ کرتا، استغفار کرتا، معافی مانگتا، دوبارہ صحیح ہو جاتا۔ مقرر بار اس نے حضرت سارا پر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ خبیث عاجز ہو کر کہنے لگا لے جا اس کو، حضرت حاجرہ کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی منحوس العیاذ باللہ، یہ بھی ایسی ہے، وہ بادشاہ کی لڑکی ہے، پہلے بادشاہ کی، لے جا۔ میں جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کو بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مجھے یہ مشلول کرا دیتی ہے، مجھے جو ہے یہ بیکار کرا دیتی، لے جیسے تیری خدمت کرے گی۔ آدمی حق پر رہے، غالب رہے، اللہ اس کی عزت کی، عفت کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ آدمی قائم رہے، باطل حالات آئیں گے، باطل شکلیں آئیں گی، باطل صورتیں آئیں گی، لیکن آدمی جمع رہے گا، مدد تو آ کر رہے گی۔ 360 نکال دیے جائیں گے اشارے سے، لیکن آدمی کو جمنا پڑے گا، پہلے دل کا باطل نکالنا ہوگا۔ مدینہ خیر کیف حضرت سارا کھینچ لائی حضرت حاجرہ کو، یہ ہے پاک دامنوں کے لیے پاک دامن، اس سے خاندان نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، یہ لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم معذرت، جاؤ تم موسیٰ کے پاس، کیوں؟ وہ کلیم اللہ ہیں، یہ مقام کسی کو بھی نہیں ملا مباشرتاً بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں کرتا، معذرت کی وجہ تو نہیں لکھی، لیکن وہ یہ معذرت کریں گے میں نہیں کر پاؤں گا۔ جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کی روح ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ان کی ماں کا نام مریم قرآن میں ہے۔ آپ تلاش کریں قرآن میں کسی کا نام نہیں ملے گا، ان کا 34 جگہ ملے گا۔ بہر کیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، کیوں؟ میری پوجا کی گئی اور میرے امی کی پوجا کی گئی اور خدا کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا، میری ہمت۔ حالانکہ ان میں ان کا کوئی دخل نہیں، قیامت میں اللہ پاک پوچھیں گے ماں تم نے کہا تھا ان کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7ویں پارے میں صاف کہتے ہیں ما قلت لہم، نبی جی کہیں گے میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو آپ نے مجھ کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو سزا دیں یہ آپ کے غلامتے ہیں اور آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کو کون پوچھے گا؟ یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ معذرت سے معذرت کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکوں گا سفارش، تم جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جو سفارش کر سکیں گے، رہبری سے رہبری۔ 3 ٹکوسا حضرت پھر حضور کے پاس بھیجا جائے گا، ساری امت کی نظر اللہ کے نبی پر ہوگی۔ اللہ کے نبی بہت مہربان، بہت کریم، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں لے جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے،
बादशाह बुखारी ने लिखा है इतना लंबा सजदा करेंगे उसको कामिल 1 हफ्ते का सजदा। अल्लाह बुखारी लिखते हैं 1 हफ्ते का सजदा करेंगे अल्लाह के नबी लंबा। अल्लाह को रहम आएगा बंदों पर जब आदमी खुदा के आगे झुक जाता है, अल्लाह के आगे ये झुकता है, इसको बुलंद किया जाता है। इसे पाक माता एक फरिश्ता पेशानी के पास रहता है 360 फरिश्तों में से या 160 फरिश्तों में से, और वो पेशानी के पास क्या करता है? आदमी तकब्बुर करता है तो इसको नीचे कर देता है, और अगर ये तवाज़ो इख्तियार करता है यरफ़अहुल्लाह, अल्लाह इसको इज्जत देते हैं, इस फरिश्ते के जरिए इसकी पेशानी को बुलंद कर देते हैं। तवाज़ो चाहिए तो इज्जत मिलेगी, और अगर तजब्बुर और तकब्बुर चाहिए तो जिल्लत मिलेगी। यूं कहें अल्लाह के नबी तो सजदे में जाएंगे लंबा सजदा, खुद अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा या मोहम्मद, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, जो तुम सवाल करोगे पूरा किया जाएगा। चुनाचे अल्लाह के नबी की सिफारिश पर सारी खलकत का और सारी इंसानियत का आज हिसाब शुरू होगा। ये कठिन घड़ी, ये मुश्किल वक्त आ रहा है, अल्लाह के नबी का ताल्लुक काम आएगा। अल्लाह के नबी किसी का रास्ता नहीं दिखाएंगे, दर्जा बदर्जा है। इस सारी गुफ्तगू से ये बात भी मालूम हो गई, हम एक दूसरे का एहतराम करें, ये नहीं सारा फैसला खुद ही कर दें। हम एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की मरवत, एक दूसरे की जो हुकूक की पहचान, ये नहीं सब कुछ मैं हूँ, नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करके अल्लाह को मनाएंगे। ये वक्त आ रहा है, इस बात से हम तो अल्लाह के नबी का इश्क, अल्लाह के नबी का ताल्लुक पैदा करें, और ताल्लुक के लिए सबसे बड़ी चीज है उनकी मेहनत को और उनकी दावत को और उनकी जिम्मेदारी को हम लेकर काम में अपने आप को खपाएं और लगाएं। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তাল্লুক আর সম্পর্ক হবে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कहीं आग लग रही हो, मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़ के पीछे फेंक रहा हूँ ताकि जले नहीं। ये गश्त, ये मुलाकात, ये तश्कील, ये 3 दिन की तश्कील, ये महीने की तश्कील, ये लोगों को आग से बचाने की मेहनत है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप इस दावत के नक्लो हरकत से, इस चलत फिरत से क्या चाहते हैं? इरशाद फरमाया, मैं ये चाहता हूँ जो मरने के बाद समझ में आएगा हर एक को, वो दुनिया में समझ में आ जाए। आप 21वां पारा पढ़ के देखें, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना, जब ये मुजरिम लोग अपने जुर्मों को देखेंगे, अपने कसूरों को देखेंगे और ये सर झुकाए हुए होंगे, तो यकीन करेंगे हमने सुन भी लिया, देख भी लिया, अब हमारी दरख्वास्त है आपका हमको लौटा दीजिए। लेकिन दस्तूर खुदाबंदी ये है, जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा वो नहीं आएगा, इल्ला ईसा। वो भी क्यों? अगर मौत के रास्ते से कोई जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में बगैर मौत के गए हैं, निजाम खुदाबंदी से गए हैं, इसलिए वापस लाया जाएगा 7 साल के लिए, और शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और पूरी दुनिया में कुरान से फैसला करेंगे। वयक्तुल दज्जाल, और दज्जाल को खत्म करेंगे। वयुकस्सिरु सलीब, और सलीब को तोड़ देंगे। फैसला इंजील से भी बस भर मेहनत के साथ अल्लाह के नबी के काम को काम, ये मेरा काम, ये मेरा काम है। मारे मारे फिरना, गश्त करना, मुलाकात करना, हर एक को आग से बचाना, हर एक को जहन्नम से बचाना, अब 2 खुशामदों का नाम काम है। सच्ची बात यह है, ईसा अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी यहूद ने वलदुल ज़िना बताया, लेकिन जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल 33 साल रहे। किसी नबी के साथ इतने लंबे अरसे नहीं रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास थोड़ी देर चंद मुलाकातें की हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से चंद मुलाकातें की हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुलाकात की हैं, और मुसलसल ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रही हैं। उलमा ने इसकी गिनती लिखी है,
याहया अलैहिस्सलाम के बाद थोड़े दिन आए, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ दिन आए, लेकिन आए थोड़े दिन, रहे मुसलसल 33 साल। क्या है ये? अर्ज करना ये है, दावत के काम की बुनियाद पर, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के काम की बुनियाद पर सख्त तरीन हालात आएंगे। अल्लाह ऐसे निकाल लेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल लिया कि कत्ल करने वाले पर मुशाबहत डाल दी और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। सुबह को यहूदी क्या कह रहे हैं? अगर ये ईसा है वाई न साहिबी, हमारा साथी कहाँ गया? और अगर ये हमारा साथी है तो मूसा ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? अल्लाह पाक ऐसी जगहों से मदद दिखाएंगे जहां से समझ में भी नहीं आई। दावत के काम के करने वाले की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी है। नबी के पास आया अल्लाह का पैगाम, या रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। नबी तो बहुत जगह कहते हैं, लेकिन रसूल 2 या 3 जगह कहते हैं, ए रसूल जी आप अपना वो पैगाम जो खुदा ने आपके पास भेजा है वो पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाया तो आपने हमारा पैगाम नहीं पहुंचाया। और आखिर में खुशखबरी सुना दी। अल्लाह के नबी के वास्ते से सारी इंसानियत को सुनाई गई कि कुरान का मौरिद खास होता है लेकिन हुक्म आम होता है। यूं फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। नबी जी हम बचाएंगे आपको लोगों से, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं कर पाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं कर पाए, और सारी दुनिया कुछ नहीं कर पाई नबियों के साथ। यही क़यामत तक अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया, हम बचाएंगे आपको लोगों से। ये क़यामत तक हर दावत के काम करने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान है, पैगाम है। जो दावत का काम करेगा वो अल्लाह की बचत में और हिफाजत में, अल्लाह की निगरानी में रहेगा। जैसे अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, सुस्ती मत करना जिक्र में, हम देखेंगे, अस्माउ व अरा, हम सुनेंगे बात को और हम ध्यान देंगे बात पर जो कहा जाएगा। हर दाई जब दावत देता है अल्लाह की हिफाजत में रहता है, अल्लाह की निगरानी में रहता है। कोई कहीं भी काम करेगा वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा, वो अल्लाह की बात पहुंचा रहा है। अल्लाह बीवी के शर से बचा लेंगे, लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अल्लाह बेटे के शर से बचा लेंगे, नूह अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अल्लाह बाप के शर से बचा लेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। सारी कौम के शर से बचा लेंगे, अल्लाह के नबी को बचा लिया। अल्लाह है असल जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा, अल्लाह की तरफ लोगों को मुतवज्जे करेगा। अल्लाह है उसके हामी। थोड़ी देर में बदल देंगे। 8 साल में मक्के की काया बदल गई, मक्के की कैफियत बदल गई। जो निकाल रहे थे वो निकाले जाने वाले बन गए। ये तो बावले हैं, बावले मुनाफिकीन। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, बाइज्जत लोग निकाल देंगे जलील को। ये पता नहीं है कि बाइज्जत कौन है और जलील कौन है। खुद बेइज्जत हैं, दूसरों को समझ रहे हैं। दावत के काम के करने वाले अल्लाह की हिमायत में, अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की सलामती में, अल्लाह की निगरानी में, अल्लाह की नुसरत में। शर्त है काम करे। हम सब अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह के काम में लगेंगे। वाक़यातन खुदाए पाक वहां से मदद दे देंगे जहां से समझ में नहीं आएगा। काम खुदा का है, इसलिए खुदा के काम को, अल्लाह ही के काम को अल्लाह ही के लिए करना। ये नाराबाजी जो तुम करते हो ना, ये कोई फिक्रमंदी की अलामत नहीं है। दिल से कहो कि इन बातों पर अमल करो। नारे तकबीर ये क्या है भाई? यानी ये शोर मचाना तुम समझते हो कि बहुत समझदारी से, ठीक है अपने इरादे से यूं कहो, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, सच्ची है बात। लेकिन ये क्या शोर मचाते तुम ভাই? আপনারা শোর করবেন, আমি দায়ী করি না করি, বুঝছেন তো? এই আপনারা সুবহানাল্লাহ করেন না জোরে, আমি যা কই কই আপনারা করেন না। इस वक्त के सुभान अल्लाह कहने से, अल्लाह अकबर कहने से क्या इरादा करो, इन बातों पर अमल करना है, इन पर कायम होना है, इन पर इरादा करे आदमी। ये थोड़ी बस सुभान देखा किसी को शोर बचाते हुए। आप लोग जो है मिजाज बदलो, सुनने की चीज सुनो, अमल करने की चीज सुनो।
تو وہ بیان کرنے والا بھی بہت خوش ہو جاتا، بہت لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. بھائی پتہ لگ جائے گا آخر میں 4 مہینے کی تشکیل جب ہوگی، دوسرے سال کی ہوگی. اصل تو بھائی کام کے لیے تیار ہو، درخواست ہے. ভাই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলার পরিবর্তে ওই এটাই হলো দাওয়াতের মেহনতের খুশুসিয়াত। দাওয়াতের মেহনত করবে তো আল্লাহ সাথে হবে, আর বাতিলকে আল্লাহ পাক দূর করে দিবে। काम करते करते हालात आएंगे, अपनों से भी आएंगे, परायों से भी आएंगे. आपने कभी पढ़ा होगा सूरह नूर को 18वें पारे में हजरत आयशा पर तोहमत लग रही है, और कुछ मुखलिसीन मर्द भी लगा रहे हैं, कुछ मुखलिस औरतें भी लगा रही हैं. हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश बच गई और उनकी बहन फंस गई. बाद मुखलिसीन की तरफ से भी आएगी नागवारी, लेकिन दाई तो इतना तहम्मुल करे कि इस तोहमत की वजह से हजरत आयशा तो बीमार हो ही गई, अल्लाह के नबी भी परेशान. तोहमत लगी है और 1 महीना तकरीबन हो गया. आप हर एक से पूछ रहे हैं. आपने पूछा उमर ऐसी गलती उमर आयशा से हो गई? फरमाया नहीं जी, आपके मुबारक जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती, ऐसी गंदी औरत आपके घर में कैसे आ जाए? साथी इतनी हिमायत करे साथी की. हालात आया और हालात में आदमी साथी का साथ छोड़ दे, ये बावलापन है. हजरत उमर ने साफ कहा, ए अल्लाह के नबी जी, आयशा ऐसी नहीं हो सकती. क्यों? आपके गंदे कीड़े आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकते, ऐसी गंदी औरत आपके घर में क्या ऐसी, ये नहीं है ऐसी. और आपने पूछा हजरत उसामा से, क्योंकि वो घर के आदमी थे, ए उसामा आयशा से ऐसे हो गई. लिखा है बुखारी शरीफ में, हजरत उसामा ने कहा आप तो बरीरा से पूछ लो जो इनकी बांदी है और खादिमा है, वो बताएगी सही बात. और अल्लाह के नबी जी, हम तो खैर जानते आयशा के बारे में, उसके बारे में कोई शर नहीं जानते. और यूं कहा आप बरीरा को बुला के पूछ लो. हजरत बरीरा ने क्या कहा, हे अल्लाह के नबी जी, ये भोली औरत है, ये भोली है, भोली के आटा गूंथती है, उसे ढक नहीं पाती, और महल्ले की बकरियां और घर की जय बकरियां खा जाती हैं. ये हंता है, हंता, बहुत सीधी और भोली लड़की है, कम उम्र है, लेकिन ये अब इसमें नहीं. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर, क्या आयशा से ऐसी गलती हो गई? इस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर ने यूं कहा, ए अल्लाह के नबी जी, जो आपका ख्याल और यकीन है वो है, जो आप अगर इसको गुनहगार समझते हो मैं भी गुनहगार समझता हूँ, और अगर आप इसको पाक समझते हो मैं भी पाक. हालांकि रिवायतों में आता है. दूसरे मौके पर हजरत अबू बकर ने कहा था, अरे जिना तो कभी हमारी जहालत में भी नहीं हुआ, ये जाए कि इस्लाम में, लेकिन ये है वो फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक मत बताओ. सिद्दीक अकबर कह रहे, जो आपका विजदान, जो आपका ख्याल, जो आपका यकीन, वो मेरा ख्याल. मुझे तो ज़िमनी बातें थी, असल तो अगली बात कहनी है. अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, इसने ये सबसे जोड़ा बेड़ा उठाया है, सबसे बड़ा जो है तोहमत का झंडा इसने उठाया. इसका वफात का वक्त आ गया. हजरत आयशा की तोहमत के कुछ ही दिनों बाद तो इनका बेटा अब्दुल्ला आए कहने लगे, नबी जी आप अपना मुबारक कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं अब्बा को पहना दूं और इसकी वजह से बख्शिश हो जाए, और आप मेरे अब्बा की नमाज पढ़ा दें. अल्लाह के नबी ने वो तोहमत वाला वाकया याद नहीं रखा. फरमाया नमाज भी पढ़ा दूंगा, कुर्ता भी दे दूंगा, लेकिन ये भूल गए. ये क्या हुआ, अल्लाह के नबी खुद ही तशरीफ ले गए और अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र में उतार दिया. आपने निकलवाया, घुटनों पर रखा, मुंह से थूक डाला इसके मुंह में. दाई तो इतना झुकेगा, इतना करीब होगा, और इसको कुर्ता पहनाया. और हजरत उमर कह रहे हैं आप नमाज ना पढ़ाइए, लेकिन अल्लाह के नबी नमाज भी पढ़ा रहे हैं.
हजरत उमर की 21 मुआफकात में, जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खुलफा की तारीख में लिखा है, 21 मुआफकात उमर हैं। उनमें से एक ये भी है कि हजरत उमर मना कर रहे हैं आप नमाज ना पढ़ो इस मुनाफिक के पीछे, लेकिन आपने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद कुरान की आयत आ गई, आप कभी भी इनकी नमाज न पढ़ाइए और इनकी कब्र पर न खड़े हुइए। मुझे तफसील नहीं सुनानी और तफसीर नहीं बतानी, मुझे तो इतना नुक्ता सा अर्ज करना है। दाई तो इतना तैयार हो जाए कि हजरत रसूल पाक अब्दुल्ला बिन उबई की सारी शरारतों को भूल गए, नमाज जनाजा पढ़ा रहे। लिखा है उलमा ने, सैकड़ों हजार इन अखलाक करीमाना की वजह से इसकी कौम के, इसकी बिरादरी के सैकड़ों हजार लोग मुसलमान हुए आपके करीम अखलाक से। कि हमारे सरदार ने बेवकूफी करी, लेकिन अल्लाह के नबी करीम। तो गश्त में, मुलाकात में, खुरूज में कोई गुस्ताखी हमारे साथ करेगा, हम याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। हम तो करीम बनेंगे। क्यों? हमारा मिजाज जो है अपने नबी की शान के मुताबिक होना चाहिए, करीम आना। दाई सारी नागवारियों को भूल जाए, किसने मुझको क्या कहा। बहुत सारी जिंदगी ऐसी है जो हमको सारी पढ़नी पड़ेगी दावत के काम में चलने के लिए, वरना नागवारियां कदम कदम पर, बोल बोल पर, नजर नजर पर आएंगी। इसलिए हमें तो सब झेल कर चलना। फलदार दरख्त से देखो, ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं और हम उसको लाठी चलाते हैं। वो कहते हैं लो सेब, लो संतरा, लो केला, लो नाशपाती, लो अनार। हमको लोग बद्दुआएं दें, हम लोगों के लिए दुआएं दें। लोग हमको गाली दें, हम उनको सेब दें। जी अल्लाह के नबी अपने सताने वालों के लिए करीमाना अखलाक से, करीमाना बर्ताव से दुआ दे रहे। कल आपने सुना हजरत इकरिमा के लिए आपने कितना इकराम किया। इसके बाप को बुरा मत कहना, वरना इस जय उम्मत का दज्जाल है, इस उम्मत का फिरौन है। तो हम तो सबके साथ अखलाक, नरमी से, संजीदगी से, पुर बर्दाश्त है। आ गई बर्दाश्त, हो गया काम। नहीं आई बर्दाश्त तो सीखनी पड़ेगी। दावत के काम के लिए बर्दाश्त बुनियादी चीज है। हमारे हजरत फरमाते रहते हैं, हर गाड़ी का पेट्रोल होता है, किसी का ईंधन कुछ, किसी का ईंधन कुछ। दावत के काम का ईंधन है तहम्मुल, बर्दाश्त। हजरत बहुत तफसील से इस मौजू का कहते रहते हैं, दाई के लिए ईंधन का दर्जा है बर्दाश्त। अल्लाह फरमाते हैं, फस्बिर कमा सबरा उलुल आज़्म। अमर का सेवा है, अमर तो वजूब के लिए आता है और बहुत सारे मानी के लिए आता है। मालूम हुआ दावत के काम में सब्र, बर्दाश्त, दावत के काम में आफू, दावत के काम में दरगुजर, दावत के काम में दुआ बयान करने से नहीं होगा। हम तो झेलते चले जाएंगे। दावत का काम झेलने का। जी मेरे दोस्तों खबर साथे चला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किस्सा लिखा है। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद सिफात से आजमाया। वज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बि कलिमातिन, कलिमात से मुराद 30 सिफात हैं। उलमा लिखते हैं 30 सिफात होनी चाहिए दाई में। अल्लाह पाक तारीफ कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, फातम्महुन्ना, 30 की 30 सिफात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाई जा रही हैं। अत्ताइबून से लेकर 10 सिफत, अत्ताइबून, अल-आबिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। दाई में ये 10 सिफत होनी चाहिए। मैंने इसलिए नहीं बताई, का बता ভাই আমার দোষ নাই, হযরত বলতেছেন তোমরা আমারে কিছু কয়ে দাও, আমার তো মুখস্থ নাই। এই জন্য হুজুর বলতেছেন যে দায়ীর যে সিফাতগুলো হবে এটা আল্লাহ জাল্লা শানু কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন দায়ী। তাই জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি মস্ত বড় দায়ী ছিলেন। উনি ওনার সিফাত আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করতেন। ওই যে কোরআনের ওই আয়াতটা ইবতালা ইব্রাহিমকে এরকম কালিমাতিন
ফাতাম্মাহুন্না, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন সিফাত দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন। এখানে পরীক্ষার বিষয় না, বলকে আল্লাহ পাক এই সিফাতগুলো ওনাকে বলছেন, আর ওই সবগুলো 30টা সিফাত আল্লাহ বয়ান করতেন। এই 30টা সিফাত পরিপূর্ণভাবে আলা ওয়াজহিল আতাম ও আকমাল, পরিপূর্ণভাবে এই গুণগুলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভিতরে বিদ্যমান ছিল। মেরে দোস্ত, এজন্য দায়ী যে হবে সে এরকম ভাবে এই সিফাত আলা হবে। সিফাতের সাথে নবী আলা, সিফাতের সাথে নবী আলা তাওয়াতুস করা। বলে যে দায়ী সিফাতের মধ্যে গুলো এই আয়াতের মধ্যে 10টা সিফাতের কথা বলা আল্লাহ পাক বলছেন। বলে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কি ছিলেন? তাইবুন ছিলেন, তওবা করনেওয়ালা ছিলেন, আর আল্লাহর দিকে ইনাবত করনেওয়ালা ছিলেন, তাই রোজা রাখনেওয়ালা ছিলেন, সাইহুন ছিলেন, এর দিনের জন্য এরকম সবর করতেছিলেন। উনি এরকম ভাবে আমিরুন বিল মারুফ ছিলেন, সৎ কাজে আদেশ করতেন, অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। বলে যে এরকম ভাবে উনি ওনার মধ্যে এই সমস্ত সিফাত গুলো, তওবার সিফাত, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার সিফাত, এরকম ভাবে সিদকের সিফাত, আমানতদারির সিফাত, এরকম ভাবে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের সিফাত, এরকম ভাবে 10টা সিফাতের কথা এই জায়গার মধ্যে বয়ান করতেন। পুরা কোরআন কারীম যদি এরকম ভাবে খুলে খুলে দেখা যায়, পুরা কোরআন যদি মুতালা করা যায়, তো মুতালায়ে কোরআনের দ্বারায় বলে যে কোরআনের মধ্যে যদি গবেষণা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানু 30টা সিফাত ছিল। উনি এই সবগুলো সিফাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পাস করেছেন। এই সিফাতগুলো ওনার জিন্দেগিতে এনে এরপরে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেছেন। যার কারণে আল্লাহ পাক ওনাকে এই উম্মতের বাবা বলেছেন, এই উম্মতের আব্বা হয়েছে উনি এই সিফাতগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে। এই জন্য দাইয়াদের দাওয়াতের এই মেহনতকে দাওয়াত ওয়ালা সিফাতের সাথে করা, নবী ওয়ালা মেহনতকে নবী ওয়ালা সিফাতের সাথে, যেগুলো কোরআনে বর্ণনা করেছেন ওই সিফাতের সাথে তাবলীগের মেহনত করা। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम बहुत इबादत करने वाले। हजरत आयशा कहने लगी, नबी जी आप तो बख्शे बख्शाए, फिर इतनी इबादत क्यों फरमाया? मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो बात 3 लफ्ज बयान किए कुरान ने, अल आबिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून। रुकू से भी मुराद, सजदे से भी मुराद नमाज और रोजा और मुतलक इबादत। दाई आबिद हो। दाऊद अलैहिस्सलाम रात को तन्हाई में पहरे के साथ इबादत करते। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हम जिंदगी देखेंगे, एक दिन रोजा रखे, एक दिन इफ्तार करे, ये सियाम दाऊद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कोई काम आता नमाज पढ़ते, और जब कोई काम हो जाता शुक्र अदा करते, अल्लाह ही न करते। दाई का मिजाज शुक्राना हो, दाई का मिजाज इबादत का हो। और सबसे बड़ा काम है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, लोगों को बुराइयों से रोकना हिकमत के साथ, लोगों को भलाई के काम पे लगाना हिकमत के साथ। हमारे हज़रत फरमाते रहते हैं, ये कष्ट, ये दावत का काम, ये अमली मेहनत है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। एक एक को हम इस काम पे लगाना चाहते हैं। जब ये नमाज में लगेगा तो बुराई से बचेगा, जब ये दावत से में लगेगा तो इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये अपनी तस्बीहात पूरी करेगा इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये कुरान पढ़ेगा तो ये नबी वाली तरतीब पर कायम रहेगा। हम तो इन सिफात के आदमी बनेंगे। ताइफ के लोग आए, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे हैं, बेतकल्लुफ हो दाई, हाकिम ना हो। क्योंकि आपसे पूछा, आज आप देर में आए, आपने कोई साकिताना जवाब, कोई इल्जामाना जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया सामने वाला बेचैन हो जाए। इत्मीनान का जवाब, तसल्ली का जवाब। यूं फरमाया, मैं कुरान पढ़ रहा था, मुनासिब नहीं समझा उसको छोड़ दें। जिस ज़ात अक़दस पर कुरान नाजिल हो रहा है वो कुरान का एहतमाम हम कितना। हजरत उस्मान गनी फरमाते थे, मन साफ हो, दिल साफ हो, कुरान पढ़ने से जी न भरे। हमारा कुरान पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, ग़ीबतों से, बहतानों से, बदमज़गियों से और बदजनियों से, इधर उधर की आंख की खराबी से, इधर उधर के गंदे ख्यालात से हमारे दिल मुतासिर हैं, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता। इसलिए अब तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफी मांगें और अल्लाह के कलाम को पढ़ें।
جو کلام الہی پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتا ہے، اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ سے وہ بات کرتا ہے۔ سب سے اونچا عمل دائی ذاکر ہو، دائی شاکر ہو، دائی تو تائب ہو۔ آدم علیہ السلام کتنے روئے، دائی صابر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال تک بیماری میں رہے اور کیڑوں کو نکلتے تھے واپس لاتے، کھاؤ نا تمہاری خوراک یہاں ہے۔ اس لیے اللہ پاک 23 پارے میں کیا کہتے ہیں، نعم العبد ایوب، ہمارا ایوب کتنا اچھا بندہ ہے۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں تو وزیر تعریف کرے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ خود فرما رہے۔ تو دائی عبادت گزار، دائی روزہ رکھنے والا، دائی قرآن پڑھنے والا، دائی شکر مزاج، دائی جو ہے قرآن پڑھنے والا، دائی تنہائی کو اچھا بنانے والا۔ جس کی تنہائی اچھی ہوگی خدا کا تعلق اس کو نصیب ہوگا، لوگوں کے دل میں اس کی محبت آئے گی۔ اور اگر لوگوں کے دل میں میری محبت نہیں ہے، میری تنہائی میں غور کروں، میری تنہائی اچھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا زنا کرنے کو جی چاہ رہا تھا، چراغ کا دور تھا، انگلی لے جاتے اور یوں کہتے اگر گندا کام کرے گا تو اس طرح جلے گا۔ جب اس میں حرارت آ جاتی، گرماہٹ آ جاتی، پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی۔ پوری رات ایسا ہی کیا۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اتنا بچنا ہے کہ غیر مناسب باتوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی اللہ پاک خود نگرانی کرتے ہیں، نبی جی اب نماز نہ پڑھو کہ تمہاری جوتی میں کچھ لگا ہوا ہے، اب یہ مناسب نہیں، اب یہ مناسب نہیں۔ دائی کی نگرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم تو خدا کے جو ہے ڈر سے چلے، بندوں کا ڈر تو دروازے کے بعد بند ہو جائے گا، خدا کا ڈر اندھیرے میں باقی رہے گا، خدا کا ڈر دروازے کے اندر باقی رہے گا۔ اللہ کا تعلق بڑی نعمت ہے، اس واسطے یہ صفات بہت تقریر کے جوش کے نہیں ہیں۔ ان 10 خوبیوں کو تلاش کر کر کے میں دیکھوں میں کتنے روزے رکھتا ہوں۔ 10 صفات اللہ پاک نے بیان کی 18ویں پارے میں۔ قد افلح المؤمنون کی پوری تفصیل 10 صفات کی پڑھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں۔ نماز میں خشوع و خضوع، زکوٰۃ کا اہتمام یعنی مالی حقوق کا اہتمام۔ جہنم کے بارے میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں شریک رہتے تھے، اور ہم یتیموں پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ آج سب سے بڑا وقت کا برباد ہونا یہ ادھر ادھر کی باتیں۔ حضرت زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اے زینب کیا عائشہ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ بہت شاندار جواب دیا، قرآنی جواب۔ کہنے لگے حضرت زینب، اے اللہ کے نبی جی میں ایسی بات کیسے کہوں جو میں نے آنکھ سے دیکھی نہیں، اور ایسی بات میں کیسے کہوں جو میں نے کان سے سنی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بنو اسرائیل میں، ان السمع والبصر، آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں پوچھ ہوگی، لہذا میں سوچ کے بولوں میں نے کیا کہہ دیا۔ آج سب سے بیکار کام لایانی باتوں میں پھنسنا اور پھنسانا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کتنی صاف، ایک خط پڑھا دوبارہ پڑھ لیا، کہنے لگے وقت ضائع ہو گیا۔ اور ہم گھنٹوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ نورانیت، ایمانی قوت، اندر کی روحانی طاقت ختم ہو جاتی۔ بہت بچا بچا کے چلنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حصائد السنتہم، لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی کترنوں سے۔ بہت سوچ کر بولنا پڑے گا، میں کسی کے بارے میں کچھ نہ کہوں، میں تو اللہ کے حوالے کر دوں، اہلا معاملہ سارا آپ کا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، پھر وہ اپنے وقت کی خود حفاظت کرے گا۔ قرآن پڑھنا، دعا مانگنا گھنٹوں ہونا چاہیے۔ ہم سب کہتے رہتے ہیں 99 کلے جو ہے 99 حصے تو دعا ہونی چاہیے،
1 किलो दावत, अब कहाँ है दावत? दावत में भी कमजोरी, दुआ में भी कमजोरी। दुआ बहुत मांगे, बहुत मांगे। बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी दुआ में लग गए, बहुत लंबी दुआ मांगी। हजरत अबू बकर आए, ए अल्लाह के नबी बस हो गया। यूं फरमा रहे थे, ए अल्लाह अगर ये छोटी जमात हलाक हो गई, लन तो बद अबदा, तो कभी इबादत नहीं की जाएगी तेरी। ये अल्लाह के नबी का ताल्लुक था। सिद्दीक अकबर ने कहा, ए रसूलुल्लाह बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बस। यानी गिड़गिड़ाना, इल्हा, इसरार दुआ में। दावत का काम दुआ से चलेगा, दावत का काम अल्लाह की खुशामद से चलेगा, बगैर अल्लाह की खुशामद का नहीं चलेगा। आदमी नहीं उठा सकता एक कदम तौफीक इलाही के बगैर, जैसा कि खुदा खुद कहते हैं। সময় দোয়া করবে, দায়িত্ব দাওয়াত দিবে, আর দোয়ার মধ্যে লাগবে। আজকে আমাদের দাওয়াতেও কমজোর, আজকে আমাদের দোয়াতেও আমরা हम तो ईमान वाले के लिए झुक जाएंगे, दब जाएंगे, पिस जाएंगे। हदीस कुरान पाक में आता है, वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन, नबी जी अपने आप को झुका दीजिए ईमान वालों के लिए। इतनी बड़ी जात के लिए दबने का हुक्म, झुकने का हुक्म, मैं मेरे साथी के लिए कैसे न झुकूं? हदीस पाक में आता है, तुम में का बेहतरीन आदमी वो है जिसके नमाजी के लिए, पड़ोसी नमाजी के लिए मोंढे नरम, मैं मशवरे में नरम, दावत में नरम, अखलाक में नरम, पड़ोसी के लिए नरम। अल्लाह के नबी के बारे में आता है, एक दिन एक सहाबी से पूछा, तुम क्यों नहीं बैठते यहाँ? अल्लाह के नबी को कहा, जी नबी जी मेरे घर में बहुत सारे खिजूर आ जाते हैं, पड़ोसी यहूदी का मकान है, उसमें खिजूर है, हवा से आ जाती हैं, जल्दी जाता हूँ ताकि वो खिजूरें पड़ोसी यहूदी के घर में फेंक दूं, मेरे बच्चे हराम की रोजी न खाएं। ये सिद्दीक अकबर हैं, बैठे हुए हैं, गए यहूदी से मामला किया, खिजूर समेत, बाग समेत, मकान कितने का दोगे? सारा मामला तय कर लिया और उसके बाद यूं कहा, जाओ अब ये मकान भी तुम्हारा, बाग भी तुम्हारे। इतनी दाई एहतियात करें, जितना ये पाक माल खाएगा, जितना ये पाक मामला करेगा, इसकी नमाजें कबूल। हदीस में आता है, कहां से तेरी दुआ कबूल करूं? तेरा लिबास हराम, तेरा खाना हराम। बहुत मोहतात, बहुत एहतियात के साथ चलेंगे। क्यों? मैं बहुत बड़े काम में लगा हूं, लिहाजा मेरी कमाई मोहतात। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक गठड़ी का ऐब नहीं बताया, सारी गठड़ियों का ऐब बता दिया, सारी गठड़ियां सदका कर दी। हो सकता है ये हमारे पेट में आ जाए। मोहतात, मोहतात होना चाहिए दाई को, खाने में, बोलने में, बात करने में, जिंदगी गुजारने में। दाई खुश अखलाक, दाई नरम, क्योंकि जन्नत में देखा गया नरम मिजाज लोग, मिस्कीन लोग, गरीब लोग, फकीर लोग, यतीम लोग। जहन्नम जब्बार, तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले, गुस्से वाले, शोर मचाने वाले, बाजारों में कसम खाने वाले, ये है बात। हम सब अपनी औरतों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने घर वालों को दावत के काम में लगाएंगे। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी दरख्वास्त लगाई, कितनी खुशामद करी बेटे की। एक दिन कहने लगे, अरे बेटा तुझे इतनी नसीहत करी है मैंने, अगर सारी नसीहतें पहाड़ पर रखे तो पहाड़ दब जाए। लुकमान अलैहिस्सलाम या अलैहिर्रहमा ने जब ये बात अपने बेटे को कही तो बेटे का दिल पसीज गया, नरमा गया और हिदायत के लिए तैयार हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की किस दर्जे खुशामद करी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे यूसुफ को दावत के काम के लगाने में कितनी हिकमत, क्योंकि तसनीफ का मिजाज, तालीफ का मिजाज और अहादीस पर और तफसीर पर काम करने का मिजाज, लेकिन
اس مزاج کے ساتھ حضرت چاہتے تھے کہ یہ اس کام میں لگے، تو کیا لکھوایا؟ حیات الصحابہ لکھوایا۔ اب حیات الصحابہ لکھوائی، انفرادی دعوت مل رہی ہے، اجتماعی دعوت مل رہی ہے، قوم کی دعوت مل رہی ہے، ہر حال کی دعوت مل رہی ہے۔ اللہ نے رخ پھیر دی۔ ہم اولاد کو اس کام میں لگانے کی کوشش کریں، بیویوں کو لگانے کی کوشش کریں، بچوں کو لگانے کی کوشش کریں، کام امانت ہے۔ اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی نزدیکی رشتہ داروں کو جمع کرو۔ آپ نے حضرت علی کے ذریعے کھانا بنوایا، سارے خاندان کے لوگوں کو بلوایا، سب کو جمع کر کے یوں فرمایا، اگر میں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو تم میرا یقین کرو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا آپ کا ہم نے اب تک جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، آپ تو امین ہیں، آپ تو صدیق ہیں، آپ تو صحیح بولنے والے۔ پھر آپ نے آخرت کی طرف اشارہ کیا اور سب کو سمجھایا، لیکن جب اپنوں میں کام کرتا ہے تو ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ یہ ابو لہب کہنے لگا تبًّ لکا، ارے ناس او تیرا، لہذا جماعتنا، تو نے ہم کو اسی کام کے لیے بلایا؟ تو دائی تو کھلائے گا اور سنے گا، دعوت تو خوشامد کرے گا، دائی تو ہمارا کام خوشامد کرے، خرچ بھی کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھانا نہیں کھاتے۔ ہم تو اپنے دسترخوان کو لمبا کریں گے۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی اپنی ذات سے خدمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مرکز میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد دیکھا پلیٹ ہاتھ میں ہے، ایک پانچا ان کا اوپر رہتا تھا، سامنے تھوڑے بہت دھوپ کے اثرات باندھ کے آ جاتے تھے۔ حضرت سے پوچھا بھائی مولانا یوسف صاحب کہاں ملیں گے؟ ارے بھائی یہیں ہوں گے کہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، تھوڑا مجمع ہے۔ گھوم گھام کے وہ آ گیا، پھر دوبارہ پوچھ رہا، بتا یہیں ہوں گے، کھاتے ہوں گے، کھلاتے ہوں گے؟ یہ نہیں، اپنا تعارف کرا رہے۔ یہ کام گمنامی کا ہے۔ گمنام آدمی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی کو پوچھا جاتا تھا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے، تم میں محمد کون ہے؟ بہت دیر کے بعد آدمی کو پتہ لگتا ہے۔ ایک بزرگ آدمی آئے مرکز نظام الدین میں اور حضرت مولانا یوسف صاحب سے ملاقات چاہتے تھے۔ حضرت ان کی خدمت میں لگ گئے۔ کئی دنوں کے بعد وہ کہنے لگے ارے بھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی تھی، وہ کب ملیں گے؟ حضرت ابھی تو آپ کے ہاتھ دھلائے، ابھی آپ کا دسترخوان اٹھایا، ابھی آپ کو کھانا کھلایا۔ ارے یہ تو ایک نوجوان ہے جو میری خدمت کے لیے نہیں، یہی وہ حضرت ہیں جن کو مولانا یوسف صاحب کہا جاتا ہے۔ دائی گمنام ہو، وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہوگا، اس سے بچ جانا، خدمت کے بعد تو دعا دے رہی ہے وہ۔ دائی خدمت گزار ہو، دائی نرم مزاج ہو، دائی تو خوش اخلاق ہو، دائی تو ابراہیمی مزاج کا ہو۔ آئے 8 مہمان، 9 مہمان، 11 مہمان، جبریل ہر شکل میں 5 ہونے کی شکل میں بڑا بڑھیا بہترین گوشت بھنوا لائے۔ پرچہ نہیں دیکھا ابھی، بہترین قسم کا بھنوا گوشت لائے اور پیش کر دیا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا، قرآن نے اس واقعے کو 2 جگہ نقل کیا ہے، جب نہیں کھایا تو کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو ایک بچے کی خبر دینے آئے جو علیم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق کی خبر دینے آئے، کیونکہ توریت انجیل زبور علیم ہے، یہ انہی کی نسل میں۔ بہرکیف ہم تو فرعون فرشتے ہیں، آپ کے بھتیجے کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں۔ مہمان نوازی کا مزاج، دائی تو مہمان نواز ہو اور پانی نہ ڈالے، شوربے نہ بنائے، بلکہ بھنوا لاوے۔ لیکن نبی کی سنت کی وجہ سے اگر شوربہ بھی ڈالے گا تو سنت پر عمل ہوگا۔ ہم تو مہمان نواز بنے، دائی بخیل نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے تھے دائی سخی ہو
بخیل نہ ہو، دائی ظالم نہ ہو، جری ہو، دائی جو ہے محتاط ہو لیکن بخیل نہ ہو۔ ہم تو جسارت سے کام کریں گے لیکن ظلم نہیں، ہم سخاوت سے کام کریں گے لیکن فضول خرچی نہیں، ہم احتیاط سے کام کریں گے لیکن بخل نہیں۔ یہ بارڈریں قریب قریب ہیں۔ دائی تو صفات کے ساتھ چلے، پھر اللہ پاک اس سے کام لیں گے، اس سے کام لیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منہمک ہیں کام میں، کسی نے پوچھا، کسی دن پوچھا آم کے درخت کے نیچے یہ پودا کس چیز کا ہے؟ کافی سارے ان کے باغ ہیں کاندلا میں، یوں کہ آم کے درخت کو نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ جس آدمی کے پاس کئی باغ ہوں آم نہیں جانتے، وہ آم کا درخت نہیں جانتے۔ کام کی یکسوئی، کام کی لگن، کام کا دھن، کام کا انہماک، ساری چیزوں سے ان کو یکسو کر کے، اس واسطے میرے بزرگوں ہم نے تو ایک کام پایا ہے، اس کو کرنا ہے، بس لگے رہنا ہے اور اس کام میں اڑے رہنا ہے اور خدا سے مدد مانگنی ہے۔ جہاں گاڑی اٹکے گی اللہ سے کہے، کام تیرا ہے، غلام تیرا ہے، تو کام لے لے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، فیاضی ہے تیری، تو نواز دے اس غلام کو، غلامی کرتے ہوئے چلنا ہے۔ کبھی تکبر نہیں، تجبر نہیں، اور کبھی استغنا نہیں، نہیں، ہم تو اس کام میں لگے رہیں گے، میری ضرورت کا کام۔ مدینہ مرکز صفات سے بھاؤ لگتا ہے، ذوات سے بھاؤ نہیں لگتا۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے، من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ۔ ڈاکٹر کا باپ بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، اور ڈاکٹر کا بیٹا بغیر محنت کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ تو لگے رہنے کی چیز ہے، لگے رہنے کی چیز ہے۔ جو لگا رہے گا اللہ پاک اس کو قیمتی بنا دیں گے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو نا خلیفہ، فرمایا اس نالائق کو خلیفہ بنا دوں، اسے طلاق دینی نہیں آتی، اسے تو طلاق دینی نہیں آتی۔ لہذا ہم تو ذمہ داری میں حق ادا کریں گے اور اپنی اولاد کو کام میں لگائیں گے، اور اپنے اولاد کے علاوہ بیویوں کو لگائیں گے، اور اپنے دوستوں کو لگائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو لگائیں گے، اور امت کے ہر طبقے کو لگائیں گے۔ کام ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب سارے عالم میں کام ہو جائے۔ دیکھیے 4 نسبت ہم کو بڑی حاصل ہیں، گہرائی سے سمجھیں۔ ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہدی للناس ہے، ساری دنیا کی رہبری اس قرآن پاک میں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سارے عالم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، کافۃ للناس۔ ہم اس جو ہے کعبے کے ماننے والے ہیں جو سارے عالم کا قبلہ ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے۔ خلاصہ ان ساری باتوں کو یہ نکلا، ہم میں کا ہر ایک عالمی فکر کے ساتھ، عالمی ذہن کے ساتھ، عالمی مزاج کے ساتھ چلے۔ کیوں؟ جو آدمی عبادت کرتا ہے وہ دعوت کے جو ہے اندر نہیں ہے، وہ تو عبادت کر رہا ہے، جنت لے لے گا۔ اور جو آدمی علاقے میں اور ملک میں اور صوبے میں اور قوم میں اور ایک زبان میں محنت کر رہا ہے، یہ تمام پہلے نبیوں کی طرح محنت ہو رہی۔ اور جو سارے عالم کے لیے محنت کرے گا، ہر قوم میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر فرد پر، یہ ہے رب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جی عالمی نبی کی محنت۔ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، لہذا شرق میں، جنوب میں، شمال میں جو خدا کا حکم نہیں مان رہا، میری ذمہ داری ہے۔ حوض ہے، حوض، جون سے کونے پہ پانی ڈالا جائے گا، سطح بلند ہو جائے گی۔ جہاں بھی خدا کا کام ہوگا وہاں پر خدا کا عذاب مٹے گا، اور جو جہاں غفلت کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم علاقائی مزاج کے نہیں، ہم نبی کے مزاج کے ہیں۔ وہاں تو سلمان فارسی بھی ہیں اور حضرت بلال بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے پاس تو تمام قبائل کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ کی فکر تو عالمی ہے۔ لہذا بنگلہ دیش ہماری منتہا نظر نہیں، ہم تو عرب کے علاقوں کی فکر کریں گے۔
ترک علاقوں کی فکر کریں گے، ہندوستان کی فکر کریں گے اور پوری دنیا کے کونے کونے کی فکر کریں گے. کیوں؟ میں اس نبی کے قائم مقام ہوں، اس نبی کا امتی ہوں جو سارے عالم کے لیے مبعوث ہے. لہذا دنیا میں ہر جگہ مجھے جانا ہے. صحابہ مصر آئے، زبان بھی بدل گئی، دین بھی بدل گیا. اس زمانے میں مصر میں عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی. آئے ماشاءاللہ غیروا لسانہم وغیروا دینہم. وہ تو ایک بے چین قوم تھی. لہذا ہم تو سارے عالم میں جانے کا مزاج. یہ چلہ 3 چلہ یہ تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے عورتوں کی نصاب ہے. 3 دن 10 دن یہ تو عورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ چلہ یہ عورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ 4 مہینہ 10 دن یہ عورتوں کا مزاج ہے. دائی تو ہمیشہ ہر وقت تیار رہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں تیار ہوں. نہ وقت کی قید ہے، نہ خرچ کی قید ہے، نہ وقت کی جو ہے تحدید ہے. ہر وقت 4 مہینے لو تو 4 مہینے، چلہ لو تو چلہ. کون مکان بناتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ کون شادی کرتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ ہم تو پوری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ صحابہ تو گھوڑے ڈال کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھے پتہ چلے گے اللہ کے بندے یہاں بستے ہیں تو میں جاؤں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. وہ 120 دن نہیں گن رہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے. آپ جا کے دیکھیں ملک شام کے کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی علاقے کو، وہاں 10 صحابی 5 صحابی بڑے بڑے صحابہ دفن ہے. کیوں آئے یہ اللہ کے کام کو لینے کے لیے آئے. ابراہیمی مزاج بنانا ہے. عراق میں پیدا ہوئے اور بیت المقدس کے سامنے دفن. لوط علیہ السلام کا مزاج بنانا ہے کہ عراق میں پیدا ہوئے اور دفن کہاں پر ہیں؟ ماشاءاللہ فلسطین میں دفن. شعیب علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت معاذ بن جبل کہاں پیدا ہوئے؟ تمام صحابہ کو دیکھو. اور حضرت مولانا الیاس صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ سارے عالم میں کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. نہ اس کے چلے کی ضرورت ہے، کام اللہ کا ہے. یا تو اللہ کا کام ہوگا یا میری جان جو ہے کسی کنارے پر لگ جائے گی. ایک بڑے سفید موتی کا محل دیں گے جہاں جا کر اپنی جان دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس واسطے میرے بھائیوں کام کو کام بنا کر کرنا ہے. کام کوئی جو ہے 4 مہینے کا اور چلے کا نہیں ہے. یہ تو مقصد زندگی ہے. اللہ نے جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اور قرآن کی آیت میں ثبوت موجود ہے. میرے والا ہم کی بنا وہ زندگی مقصد بنا. قرآن میں آتا ہے 2 جگہ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبا. کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جو خدا سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا میدان میں. ومنهم من ينتظر، اور بعض لائن میں لگے ہوئے ہیں. جیسا تقاضا آئے گا، جیسا کام آئے گا ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں. وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں کی. ہم تو کام کے ہیں، کام کے نام کے نہیں ہیں. ہماری تجارتیں اسی درجے کی، ہمارا کام اسی درجے کا. ہم اللہ کے کام کے آدمی. یہ 4 مہینہ یہ چلہ یہ عادت ڈالنے کے لیے، یہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال اللہ کا فضل ہے. 50 سال لوگ کام کر رہے، 40 سال سے لوگ 4 مہینے لگا رہے. اب تو ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کام کر رہے. عورتوں میں بھی بے چینی ہے، مردوں میں بھی بے چینی ہے، اور ماشاءاللہ دونوں طبقے کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کام دونوں جماعتوں میں ہو رہا ہے کیونکہ قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے. قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے. اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے سب جگہ. ہمت کر کر آپ حضرات یہ 4 مہینے کی قید سے نکلو. صحابہ تو 6 مہینے کے لیے گئے، 27 سال کے لیے گئے. آپ جا کر دیکھیں اردن کے علاقے کو کہاں کہاں صحابہ گئے. ایک ایک جنگل میں درختوں کے نیچے
सहाबा दफन है। क्यों दफन है? ये क्या मुंह दिखाएंगे कयामत में हम इनको? अगर किसी एक ने पूछ लिया क्या जवाब दें? इस वास्ते मैदान हशर में सब अल्लाह के आगे आएंगे, हमें भी अल्लाह के सामने पेश होना है। कहाँ लगी मेरी जान, कहाँ लगा मेरा माल? मुकद्दर की रोजी का ठेका और जिम्मे तो अल्लाह ने लिया है। कुरान ऐलानिया कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह, अला इल्जाम के लिए आता है। अल्लाह पाक किसी अल्लाह पर कोई चीज लाजिम नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने करम से और अपने रहम से उन्होंने बंदों की रोजी का जिम्मा लिया। एक आदमी शराब पीता था, तनख्वाह मिलने के बाद सबसे पहले शराब खरीद के लाता। क्यों? ये क्या कर रहा है? तो भाई रोजी का ठेका तो अल्लाह ने लिया है, शराब का ठेका तो मैंने लगाया। हमने इधर उधर की अला बला अपने साथ लगाई हैं, काम तो अल्लाह का है। जिन घरों में फाके आ रहे थे उन घरों में सोना चांदी ढेरों पड़ा है। एक आदमी आया था उस्मान गनी के पास और कहने लगा मुझे कुछ जरूरत है। कहने लगे यहाँ पड़ा है सोना और चांदी, जितना तेरी जरूरत का हो ले जा। वो कहने लगा कल तो आप बीवी से यूं कह रहे थे ये चिराग को बुझा दो, इसकी बत्ती कम कर दो, तेल ज्यादा जल रहा है। फरमाने लगे वो हमारी आखिरत का मसला है, ये हमारी आखिरत का मसला, वो हमारा जाती मामला है, ये अल्लाह के बंदों के लिए। इस तरह फैयाजी से, इस तरह सखावत से अल्लाह के बंदों को खर्च किया। हम तो कमाते कमाते फकीर हो गए और वो खर्च करते करते अल्लाह ही ने मालदार बना दिया। कभी तसव्वुर में नहीं था कि इनके घरों में इतना आ जाएगा। इसलिए काम अल्लाह का है, जो जितना कदम उठाएगा अल्लाह ही चलाएंगे। रेल की पटरी बंद नजर आती है, चलता रहेगा तो खुलती रहेगी, काम अल्लाह का है। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा भी है, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा भी है। जो भले काम करेगा, तकवे वाली लाइन इख्तियार करेगा, उसको तकवा आसान हो जाएगा। जो गंदे काम करेगा उसको गंदे काम के रास्ते मिल जाएंगे। अल्लाह ने तो बता दिया फहदैनाहुन नजदैन, जन्नती रास्ता ये है और इसके सवार पहुंच चुके। ये दोज़खी रास्ता है, इसकी मंजिल पर भी लोग पहुंच चुके। काम खुदा का है, अजूबा नहीं है, ये कुदरती काम है। जो कदम उठाएगा अल्लाह उसको जाया नहीं करेगा। 1,24,000 नबी चले कामयाब, 1,24,000 सहाबा चले कामयाब, हजारों वली चले और अब अल्लाह की मखलूक चल रही। वो लोग हवाई जहाज में बैठ रहे जो जहाज में बैठना नहीं जानते। क्यों? काम अल्लाह का है, अल्लाह का काम अल्लाह ही से होगा। कभी नहीं गैब वाले नहीं चल पाएंगे, जेब वाले नहीं चल पाएंगे। जिनकी नजर जेब पर होगी ना वो रह जाएंगे और गैब वाले चल जाएंगे। जेब पर नजर नहीं रखनी, गैब पर रखनी है। अल्लाह वहां से दे देंगे जहां से नबियों को दिया, जहां से सहाबा को दिया। वो खुदा आज मौजूद है। वो कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कहा है, मुतलक रखा है, मुजमल रखा है, मुक़य्यद नहीं क्या किसी शक्ल के साथ। लिहाजा मेरे भाइयों हिम्मत करके फैसला बनाना है पक्का। अंधेरे का काम नहीं, वादे का काम है। साल लगाने वाले को भी देख रहे हैं अल्लाह पाक, 4 महीने वाले को भी देख रहे हैं। देने वाली जात अल्लाह की है। बोले तुम और हम ये काम कर पाते? हमको बात करनी नहीं आती, हमको होश में नहीं है, अल्लाह ही चला रहे अपना काम। लिहाजा हिम्मत कर कर इस काम को मौत तक नहीं करना, नस्लों तक करना। अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे अल्लाह मेरी नस्ल में ऐसी लड़की पैदा हो, ऐसा लड़का पैदा हो, ऐसी नस्ल जिंदा हो जो दुनिया में खुदा का काम करे। मुल्कों में नहीं, नस्लों में नहीं, कयामत तक मेरी नस्ल में काम हो, इसकी दुआ मांगो। इसलिए कि अल्लाह से मांगने में क्यों सखावत से कम उतरो, बड़ी बड़ी दुआएं मांगो, नियतें वसी करो, क्योंकि दाई की नियत समंदर से भी वसी हो। दाई तो हातिम ताई से भी आगे हो। दाई तो दुआ मांगने में अपने अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के मिजाज का हो। ज़लम तो नहीं कहा, ज़लम ना कहा।
इहदिनी नहीं कहेगी एक औरत, इहदिना कहेगी। सारे आलम की हिदायत मतलब, सारे आलम की गुमराही को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। काम अल्लाह का है, लेकिन वो सहारा लगवाता है, वो जरिया बनाता है। जरिए का बड़ा भाव है। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, पूरी इस्तेदाद के साथ इस बांग्लादेश के किसी आदमी को घर रहने का हक नहीं। क्यों? मुल्कों के नमूने आ रहे, अरब आ रहे, अजम आ रहे, पूरी दुनिया के लोग आपके पास आ रहे। सलाम करना सुन्नत है और जवाब सलाम का देना वाजिब है। जहां जहां की जमातें आ रही हैं, वहां वहां जाना हमारा वाजिब है। इसलिए ये सारा आलम आपकी तरफ आ रहा है, वहां वहां जाना हमारे जिम्मे है। ये नहीं मैं तो जो है छोटी सी नियत कर रहा हूं, छोटी नियत करेगा तो छोटा लेगा, देख बड़ी नियत करेगा तो अल्लाह पाक बड़ी नियत दे देंगे। हिम्मत कर कर बड़ी गहराई के साथ खुदा को अपना बनाना है, और खुदा को अपना बनाने का सबसे बड़ा रास्ता, खुदा के बंदों को आग से बचाओ, खुदा की बंदियों को आग से बचाओ। ये रटी रटी बातें नहीं है, काम है ये काम। जो अपने आप को झोंक देगा, सौंप देगा, अल्लाह उसको जाया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे मेहनत के जारी थाकबे मेरे दोस्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी हिदायत की दुआ नहीं की, सिर्फ नस्ल की इमामत के लिए, नस्ल की हिदायत के लिए दुआ फरमाई। इस वास्ते इब्राहिमी मिजाज है, नस्लों तक के लिए दुआ मांगना और असबाब बनाना। कुरान पढ़ के देखें हम, इब्राहिमी मिजाज से सारे आलम की हिदायत मांग रहे, अपनी औलाद के लिए हिदायत मांग रहे, नस्लों तक के लिए। अब कोई जोश नहीं है, कोई जो है शोर नहीं है। पहले तो सबसे पहले तीसरे साल की जमात उलमा, उसके बाद दूसरे साल की जमातें, और उसके बाद वो उलमा जिनका साल नहीं लगा वो 12 महीने लगाने का इरादा करें। न कोई जोश है न कोई शोर है। हर साल 4-4 महीने लगाने का मिजाज। कभी एक साल लगाएंगे अपने मुल्क में, एक साल लगाएंगे अपने इलाकों में, और एक साल लगाएंगे 5 महीने शामिल करके दुनिया के किसी कोने पर। और हिंदुस्तान को और आप जो है ये नजदीक के इलाकों को गैर दूसरा देश मत समझो। हम तो ब्राजील जाएंगे, फीजी जाएंगे, दुनिया के किनारों पर जाएंगे, सिकंदर जुल्करनैन की तरह। सिकंदर जुल्करनैन ने जिस तरह दुनिया के किनारों के सफर किए हैं, जैसे आप 16वें पारे में पढ़ते रहते हैं, खड़े होकर बताएं, जोश नहीं, पूरी जिंदगी ये काम करना है। हजरत अय्यूब अंसारी की तरह हय्यन व मय्यित, जहां तक मैं चल सकूं लेके चलना, जहां तक मैं न चल सकूं अपने पैरों से तुम्हारा आखिरी पड़ाव जहां हो वहां तक मुझे ले चलना, वहां जाके दफन करना। यह है मिजाजे अय्यूब अंसारी। हम तो इस मिजाज के साथ पूरी दुनिया में काम करेंगे। कोई शोर नहीं है, कोई जोश नहीं है, काम को समझकर करना है। अल्लाह पाक हम सबको राजी करके हमसे काम ले ले। जो उठेगा चलेगा, अल्लाह उसको चलाएंगे। जो नहीं इरादा करेगा, भाई खुदा का काम किसी के बगैर रुका हुआ नहीं। जी भाई इंशाल्लाह प्रथम साल जो दारा जाए इंशाल्लाह हजरत उलमा इकराम बहुत इत्मीनान के साथ, जैसा हजरत ने फरमाया, शोर शराबा नहीं मजमे के अंदर, सब खड़े हो गए, एक शोर शराबा, न कोई नाम का पता चला किसने इरादा किया। पुरानों का मजमा है, संजीदगी के साथ, वकार के साथ, एहतमाम के साथ। जैसा हजरत फरमा रहे थे कि सबसे पहले साल वाले खड़े हों, उलमा हजरात, वो खड़े होकर नाम बताए, पूरा मजमा देखे उनको खड़े होते हुए। जितने साल वाले पहला साल लगाए हुए हैं दूसरे साल के लिए, दूसरा साल लगाए हुए हैं तीसरे साल के लिए, साल नहीं लगा हुआ है तो साल के लिए, जरा पहले उलमा हजरात खड़े हों जल्दी जल्दी। ভাই এই যে উলামাদের তশকিল করতে উর্দুতে আমরা বুঝে গেছি। এই জন্য যাদের দ্বিতীয় সাল হয়েছে, অল্পই হয়েছে, তারা তৃতীয় সাল শর্ত পুরা হইলে, যাদের এক সাল আগে হয়েছে তারা দ্বিতীয় সাল লাগাবো, তারা মৃত্যু তারাই যাই। तो खड़े हो माशाअल्लाह, ये देखो ये उलमा हजरात है। दूसरा साल दूसरा साल यहाँ भी है माशाअल्लाह। बार क्या नाम है? अब्दुल्लाह दूसरे साल के लिए। क्या नाम है? भी है उसामा दूसरे साल के लिए। माशाअल्लाह। शेख इलियास भाई समस्त उलमा इकराम द्वितीय सालेর জন্য তারাই যাই। माशाअल्लाह। मौलाना जुबैर साहब दूसरे साल के लिए। फरमाए दूसरे साल में क्या, तीसरे साल की नियत करें।
साल वाले दूसरे साल के लिए और उलमा साल की नियत करें। मौलाना इदरीस साहब दूसरे साल के लिए माशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? मौलाना साहब दूसरे साल क्या नाम? माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना मीजान साहब दूसरा साल। माशाल्लाह मीजान साहब दूसरे साल। और फरमाए क्या नाम है? पीछे भी तश्कीलें करें हल्कों के अंदर। मौलाना सैफुल इस्लाम साहब तीसरा साल। तीसरे साल के लिए मौलाना सैफुल इस्लाम साहब माशाल्लाह। और बताइए और कौन कौन तैयार है? उलमा हजरात पहले साल के लिए बताए खड़े हो गए जी। मौलाना सैफुल साहब शमशुद्दीन साहब दूसरे साल के लिए। शमशुद्दीन साहब दूसरे साल के लिए माशाल्लाह। और बताएं और इरादा करें और नियत करें। मौलाना अब्दुल्ला साहब तीसरे शमशुद्दीन साहब तीसरे साल के लिए माशाल्लाह। वाह जी वाह। और बताएं जी जी। दूसरा साल क्या नाम है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आसान करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान करेगा। अल्लाह मौलाना शहीदुल्लाह साहब दूसरे साल के लिए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं और जो बताएं। हमारे पुराने बैठे हुए हैं साथी 4 माह लगाए हुए, अब ये खड़े होकर बैरून की इरादा करें और बड़े बड़े खर्चे का खुले खर्चे के साथ जो तैयार है, नकद तैयार है, इन 2 शर्तों के साथ खड़े हो। खुला हुआ खर्च और नकद 5 माह बैरून। ভাই যারা উলামা ইকরামের তশকিল তো চলতেই হবে, এখন ভালো করে শুনি। 10 ভাই সবাই দাঁড়াইবেন না। খোলা খরচ অর্থাৎ যত টাকা লাগে অত টাকা যেখানে পাঠায় ওখানে যাব। এই জন্য যারা পুরান আছি তারা আগে দাঁড়াই। দাঁড়াই ভাই দাঁড়াই। খোলা খরচ पुराने साथी खड़े होकर দাঁড়া যান। হযরতরা এসে গেছেন মাশাআল্লাহ দাঁড়াই যাই। মাশাআল্লাহ খোলা খরচ के लिए मौलाना हानी साहब खुला खरच के लिए ये क्या बता रहे हैं? 150 साल के साथ भाई 150 साल के लिए भैया যারা 5 বছর ধরে খোলা করে তৃতীয় সালে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ নাম লেখা হবে। ভাই यार খোলা খরচ করাই খোলা খরচে कवायद मुकम्मल है बैरून के लिए खड़े हो जाएं। যাদের শর্ত পুরো আছে খোলা খরচ ভাই মাশাআল্লাহ ভাই মাশাআল্লাহ बैरून के लिए फरमाओ और বেশির জন্য যত টাকা লাগে যেখানে যাওয়া লাগে দাঁড়ায় যায় ভাই দাঁড়ায় যায় माशाअल्लाह। बताओ भाई बैरून के लिए बताओ। माशाल्लाह दाঁড়ায় যায় हिम्मत करो हिम्मत। भाई मेरा अपनी जेब देखनी है, अपनी जेब देखनी है, कदम उठाना है और अल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। भाई कदम আমরা উঠাবো আল্লাহ চালাবে ইনশাআল্লাহ। দাঁড়ান আরো দাঁড়ায় যাই ভাই দাঁড়াই হিম্মত করি। 5 माह बैरून নিজের পকেটে টাকা মত আল্লাহর খাতায় টাকা দাঁড়াই ভাই ইনশাআল্লাহ দাঁড়ায় যাই মাশাআল্লাহ। ভাই পিছনে দাঁড়ায় বিভিন্ন খিত্তায় দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে যারা আপনি কারো দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় যায়। नहीं हुई। अब खड़े होने का वक्त है तो खड़े हो साथी और इरादे करें 5 माह बैरून के। হযরত বলতেছেন ভাই এখন খাড়া হওয়ার সময় এখনই খাড়া হইতে হবে। যে কদম উঠাইবি আল্লাহ তাকে পুরো দুনিয়াতে চালাইবে ইনশাআল্লাহ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। हिम्मत माशाअल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। ये खड़े होकर नाम लिखते रहे साथी। জি ভাই এখন বলতেছেন দাঁড়া হওয়ার সময় দাঁড়ায় যাই। देखिए इसको समझ ले अच्छी तरह हमारी बात को। अभी हलकों के अंदर पर्चे तैयार होंगे, हलकों के अंदर खर्च तय होगा, तारीख तय होगी और इन पर्चों को हम निजामुद्दीन लेकर जाएंगे। भाई निजामुद्दीन वालों के लिए बांग्लादेश वालों ने यह हदिया भेजा है कि ये 500 जमातें बैरून के वास्ते, 1000 जमातें बैरून के वास्ते खुले खर्च की बांग्लादेश वालों ने भेजी। ভাই এখন বলতেছেন যে যারা দাঁড়ায় গেছি 5 মাস ধরে যাবো আমরা নিজের ক্ষেত্রায় যাবো 200 সাল। ভাই নিজের ক্ষেত্রায় যাইয়ে আমরা বিদেশি ফরম আছে বিদেশি ফরম ওইটা ফরম ফিল আপ করবো। এরপরে এই পর্চাগুলো নিজের কাছে 1 কপি রাখবো। বিদেশি তশকিলের কাছে জমা দিব। এটা বড়দের হযরতের কাছে যাবে। এটা আবার নিজাম বলতেছে নিজামুদ্দিনও নিয়ে যাবে এটা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমাদের নাম নিজামুদ্দিন হযরতের কাছে যাবে। अरे आप आजाद खतों में जाइए, अपने अपने हलकों में जाइए, पर्चे तैयार करवाइए, नाम लिखवाइए। तारीख नहीं है, अपने अपने खित्तों में जाए, सारे साथियों का नाम आ जाए, नाम लिखकर पर्चे तैयार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।